Il-programm tal-lum kien miġjub lilkom minn Post Malone, Bad Bunny, The Weeknd, Slater. with 3 Ys and Carolina Polacek. U fuq il-programm tal-lum ser niddiskutu Meta nies jużaw lyrics bħala captions fuq Instagram, id-dinja ta' teatru Malti u It-Trabi. Gucci, Louis, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Grazzi tal-li segwejtu dan l-episodju tal-Ħass mal-Bass. Jiena ma nafx x'inhu jiġri bħalissa, jiena kont se nkanta ta' Bad Bunny, ma Kulħadd jista' jagħmel kunċert. Għandek il-libertà. Ballando, zizzando, liccando, debando, te jami, tu po me, ma nafx x'jiet. That wasn't your best performance. Wow. Literalment, 10 seconds in, ħajkun hemm hosta dolphin. Probably ħajkun qed għatem il-host tal-intro song għaddejja. Robin illum vera friendly. I think he has a foot fetish. Għax qed ixhom li saqajja, ibus li saqajja u jorqod fuq saqajja. Jallu vera nduri wiċċ ta' stank. Wara li xamlek siqek. Jiena inħsilt Robin, okay? Well, he thinks otherwise. Ma xaħat qallu jorqod ixommim li saqajja. Le, imma dimma kulħadd jagħmilha mennek anka meta ninża żarbun u just inkunet, innadda fil-kamera jew whatever, just immur jaqbad iż-żarbun li nkun liebes u jagħmel like festa bieħ men. Just joqgħod idawru u jilgħab bieħ. Id-deffes wiċċu ġewwa. Girl. Inninu wkoll. Issa tilaq sormu, amazing. Well, jipprova anyway. il-punta ta' dembu jgħid. Insomma, dik id-diska li ftaħt bija kienet ta' Creation u vera nħobba. It's a relic from 2011 naħseb. Relic. A relic. It is a relic at this point. Vintage. Aha. Ali X. Kemm inħobba dik id-diska. Grazzi tal-li smajtu il-playlist tagħna, napprezza li actually xaħat daħal U fuq. issa Gucci fuq il-playlist. U rridu nżidu Vava Voom. Vava Voom. Ta' Nicki Minaj. Min issuġġeri nsejt. Kuġinti. Slay. Ara, daħħa jeleb. F'dawn il-moment nixtieq li l-podcast kienet rekordjata b'naqa video għax kieku taraw il-Robin il-motetti. Imma insomma, merħba għall-episodju il-ġdid tal-Ħass mal-Bass, jiena vera għandi ġuħ girl, dak jidher id-demonjat. Anka jena għandi l-ġuħ, nġibu burger. Burger, jiena għandi l-fenek. Jena rritnu kol mommi għax I need to spend some time with the mom. Ma vera għandi għabtit crispy fried chicken. Għax wabbiltek jiena. Ija, xie crispy flip. Excuse me! Oh wait, Robin! Anyway, welcome back għall-episodju sarat għadha kif issiltet ma' Robin biex tieħu lura il-kalzetta tagħha. Insomma, jiena ftaħt b'Gucci biex norbot naqa mal-brudatina tiegħi. Għaliex il-brudatina tiegħi hija meta impoġġi indeffes lyric f'konverzazzjoni jew ngħidha at some point niktibha bħala caption fuq Instagram. Imma ħadd ma jifhem il-lyric That's very 2012 of you. It is, in fact ma tnix namela. Imma ġieli ftakart milux li kont namela. U I was like, wow, vera iddaħaqni għax ġo moħħi jisni qed inkanta d-diska, kulħadd jaf id-diska li qed ngħid. But then it's something like so obscure. Eżatt. Case in point, l-aħħar darba li għamilta niftakar kien f'nit sinilu. Hemm diska vera toġobni ta' Caroline Polacek. Okay. Jisimha Hit Me Where It Hurts. Wow, hit me baby one more time. Dik imma the Caroline Polacek version. U id-diska tiftaħ b'din il-lyric, veru ek, mysterious. Okay. Speċi tgħid, I'm feeling like a butterfly trapped inside a plane. So you're flying anyway. We are flying, imma it's a very beautiful metaphor, ta' fint. Because you're caged. Eżatt. Imma id-diska wkoll like naqa, it's very bittersweet. U konta tinkant, like kienet on loop dik il-ġimgħa. U tellajt xi ritratt fuq Instagram u poġġejt lilha bħala caption. U jiena ġa moħħi ġas kulħadd ħajqbad id-diska, granted, kważi ħadd ma jaf minn taħbad Caroline Polacek. Imma speċi ġas assumejt li il-gays tal-inqas ħajfmuni, girl,
batu li xi tlita minn nies tipo intu rajt, tipo ġralek xi ħaġa, aħna bżonn inċemplu 112. Għax tipo just around, I'm feeling like a butterfly trapped inside a plane right That now. was how Katy Perry felt when she wrote the lyrics. Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind, wanting to start again. Ija, ma dik Ma laqas ma teknejt xi ħaġek tipo, in-nies hemm ċertu meta actually tifhem il-lyric, mhux ħatuħodha daqshekk b'serjetà, you know, ħatejt, okay, probably ġast vibe ma din id-diska bħalissa u eħe. Ma marċ in-nies actually jaħsbu li diknet a cry for help, ta' fint. Imma fostom Like a Wilbert batti tipo, shirtless it's okay. A shirtless pic with the caption, I feel like a butterfly trapped in a plane. Għandek xi esperjenzi simili inti. You know, I don't think I ever used lyrics as a caption. I don't know. Jien kelli actually. fażi, kull caption li kont nikteb kienet xi lyric like whatever was on repeat at that point, xkiet fil-quċċata ta' dak il-playlist jagħmillek Spotify. Probably just at some point isiba fuq il-captions tiegħi. Taf li dil-ġimgħa li għalqet illum, I guess, hija l-aħħar ġimgħa li Spotify jkun qed jiġbor tipo Issib tal-ġimgħa l-għaddiet ta' rap dun. Anyway, so it's already over, and I'm so sad because I only recently started listening to Bad Bunny. Aha. Oh, I'm like, I want him to be in my fucking Spotify rap. Aħna kellna lil Jos Klein. Ħajkonna, ara, il-Spotify rap tal-lum, predictions ta' dis-sena. Xiagu, Aha. Yost Klein, Post Malone, sintendi, għax meta ħareġ. Dak dejjem hemm. Dak dejjem hemm. Sometimes I honestly put him on because I'm like, if Post Malone isn't in my Spotify wrapped within, like, in the top 3, X'qiegħda tagħmel ħajti. I am honestly the official #1 Post Malone fan. Veru jmissek jisponsorjar. Ija, man, Veru jmissu jisponsorjar. I love him so much, and it's not even like pal meta konna iżgħar and we used to like a singer because we found them attractive. I do find him attractive, he's fucking very cute, but I don't know. I get him sometimes, I don't sometimes, għax għandu l-ewwel album vera violenti, like, he really said, okay, I'ma put that in a body bag, so you know I'm never ever coming back. Jiena ma nafx kien għaddej minn moħħu u x'kienet jesperjenza meta kiteb dik il-lyric. Inti smajt l-ewwel 3 proġetti li kien ħareġ The Weeknd. The Weeknd is a fucking slay, man. Le, The Weeknd jifqa. U dawk l-ewwel 3 albums tiegħu veru tajbin, imma literalment. It's so dark. How many times can I talk about sex and drugs in different ways? Yeah. U kultant il-mod kif jaġġuna, I'm like, okay, Okay, slay. that's an interesting perspective. Man, actually, il-bira kienet ikolli konverzazzjoni dwar The Weeknd mal-cast mate tiegħi. And we were talking, I told her about, like, this year, The Weeknd was in The Idol. Right? And everyone gave him a lot of shit, man, because it wasn't good. But I don't know why people were shitting on him because he's... U partikolari, speċi. Eżatt, he's a singer and he tried out acting. It didn't work out. Jien ma rajtux The Idol, imma naf li ħafna nies ukoll kienu għeddin għax hu vera like għamel hype. Dwara, imma u anke meta ħareġ speċi kien no? arroganti fuqha. U nifhimha ta' sa ċertu punt, imma at the same time it's like, you know, if it's not good, girl. It's not good, imma I don't know why we shit on him għax ngħid għalija jiena. U jien waqt in-nies jax iħdu fuq il-livell ieħor. Ija, man, and for example, Harry Styles, no one's shitting on him for doing the absolute bare minimum every time he's cast in a movie. Raj dak il-film fejn prova jagħmel le mhux Dunkirk, prova jagħmel aċċent Amerikan, naħseb insejt jismu l-film. Ma Florence Pugh. Dik daku. I didn't even watch the movie, man. Jien Harry Styles vera sar idejjaqni, onestament. Fuq Twitter daħquni naqaj. U anka Lady Gaga f'American Horror Story, which was one of her very first kind of acting gigs. Dik faqat. Jiena ma nafx, jiena rajta naqa. American Horror Story dejjem. I mean, she's getting Gucci u xkien. House of Gucci. House of Gucci, she was amazing. But it comes with experience, man. You need to work your way up. I don't understand why people gave him such a hard time for his first ever like acting project in a phase where he was evidently like really experimenting with who he is as an artist in general. True, nifhimha dik, ma minnaħa l-oħra meta tqis tant kien hemm hype wara dar proġett. U tant sar fuq skala kbira li mbagħad nipretendi li tal-inqas iġib nies li jkollhom aktar esperjenza mhux sempliċement għax ikunu famużi ta' fint. I mean, that happens all the time. Le dik dejjem Why was ħadd Harry Styles cast in movies? Because right now he's in hype, man. Because he's not a good actor, man. Kieku maħat ma kien jafu ma kienux qabduh 100%. He just goes there and he just does the bare fucking minimum, man. And I'm like, why are we giving people who already have a lot of money more money?
Għalfejn ma mmorrux aħna minn fuq Literalment, Dunkirk. it's not even that. It's like there are so many talented actors. Why would you cast Harry Styles just to Marketing. get views? Eżatt, man, it's really disappointing, to be honest. Verament. Le naqbel miegħek fuq dak il-punt. Biex nerġa' lura fuq Spotify Wrapped, hija jiena wkoll naqa' disappuntat għax riċentament għadhom kif ħarġu żewġ albums veru ġbuni. Wara tlieta ħarġu Starfucker ta' dal-album jismu Starfucker ta' Slater. Jiena vera Il-fatt li dik l-artista jisimha Slater with a double triple three Y. Ys. Slater. Ija, ħanejlek jiena fan kbir ta' Mine li waħda dik kienet fuq il-most played song tiegħi ta' 2019. Dik id-diska vera slay. Bl-ikraħ Dik kemm vera tajba toġobni dik id-diska. Ija. Dik u Butterfly toġobni jiena. Butterflies jew Butterfly, ma Whatever. nafx. Is it Whatever it one or is. two? Is she trapped Is in she a plane? plural? Le, dal-album vera ġobni, poġġejt naqa tracks fuq I'm Just a Girl li ġifiri morru wissimawhom, imma le vera fissajt bl-ikraħ fuqu, imma ħareġ fi żmien fejn issa ma smajtux biżejjed biex jidħol fuq Spotify Wrapped, imma dil-ġimgħa u l-ġimgħa l-għaddiet kważi kull ma kontet nisma' lilu. U biss. Ġifiri ta' fint. Ija. Dik l-album ta' Troye Sivan vera ġobni, mhux daqs ta' Slater, imma ġobni it's a nice, it's a vibe. U also Midair ta' Romy li hija parti minn The XX jekk familjari magħhom. Yes, I do. Yeah, I discovered her as in the XX kont nismaħu ħafna like żmien 6 Si dawk veri 2012 u 2015. U niftakar kont rajt film dwar like this coming of age high school, you know, they throw this insane party. High School Musical. U the XX dik id-diska li iktar kienet popolari tagħhom. Nsejx jisimha. Onestament, I'm sure you know the one. Anyway, u kienet Crystallized. Le, issa jkun infittexa. Anyway, it was part of the soundtrack of the movie and I was really into it. Intro. L-intro, okay. Dik vera fucking tajba dik id-diska. Vera. U dik naħseb waħda mill-akbar intro songs ta' album. And it's like a fully fledged song, not just like a 1 minute thing. Ija. I really like that, and that's how I got into them, because I like heard the soundtrack ta' dal-film. Jien ver nissuġġerilek tisma' dan l-album tagħha għax il-vibe ta' l-XX huwa ħafna aktar mellow u chill, mentri vera aktar bażata fuq dance u club music u dak it-tip imma qisu bix-xeħta tagħha stess. U vera naħseb tagħmlu b'mod faqa. Jiena għax when I saw the song you put on the playlist by her fit-tixta and I was like, oh my god, she's from the XX, and I was blown away by how different the sound is when she's like in the ensemble and when she's working as a solo artist. Issa dik kollha kemm huma ħarġu proġetti solo. Anka wieħed il-producer ta' DXX, Jamie, huwa like għandu album in color, dajnsu like In color. ilu ta' minn like 2015 li ħareġ, imma veru eccellenti. U also Oliver Sim li huwa ma titielet wieħed ta' DXX ukoll ħareġ. Jiena naħseb li l-artisti kontemporanji m'għandhomx biżejjed credit for experimenting with different genres. Whereas ħafna nies jambruda mela like why do you want your favorite artist to be one note? Verament. Issa granted kultant kun aħet immiss. Yeah, for sure, but again it's part of the creative process, man. Like I feel like we don't give celebrity artists the space to just experiment, man. And when you're experimenting, sometimes it's gonna be good and sometimes it's gonna be not so good, you know? U koll forsi jem dik l-aspettattiva li ok, saru popolari bċertu tip ta' mużika, jiġifieri jridu jżommu magħha biex jibqgħu ibijaw ta' fint. So napprezza ħafna dawk l-artisti li passu li isma' nagħmel dik il-ħaġa li toġob li I agree. Jiena minix xi fan kbira ta' Taylor Swift, I never was. Imma il-kollega tiegħi f'Nostrum, she's a big fan, u peress li tgħix fl-inħawi tiegħi, like dejjem tiġi għalija u twassani. And she's been like familiarizing me with some Taylor Swift music, and that's the thing I noticed, how Taylor Swift has really, really evolved from what we discovered her as, this kind of teenage, very sweet kind of sound, to her most recent albums sounding a lot more mature, and even in terms of genre and style and the messages she's transmitting through her music, it's so different. And that's something I appreciate, even though I'm not a fan and even though I never really kind of got into her music. Ecco. That's the same thing I appreciate with Post Malone. And I don't feel like we recognize it. Meta
icons bħal Queen, each and every one of their albums sounds different. I mean, Bohemian Rhapsody is an operatic album. They did opera. They're a rock band who did opera in that album. And it's like, they were given a lot of credit for that. To be fair, għamluh b'mod tajb ħafna. Yeah, it was groundbreaking for their time, and it was a lot more difficult to do it. Illum il-ġurnata it's more easy bit-teknoloġija, naħseb jiena. La ħafna aktar accessibbli. Yeah, but still, you know, I don't think we recognize it. U anzi, bringing back the points ta' The Weeknd, like experimenting with a different art form. And okay, yes, it wasn't good. It was fucking weird. Jina qasrajtu, I just saw excerpts of it. Naraw. Nistaw naraw. This is the second thing li ħanajdu li ħannaraw fl-imkien u sa xin nispiċaw il-recording ħankunu nsejna. Sa xie episodi jew tnejn ilu aħna edna, għaw ħanamlu dal-pjano, baġġas nintefaw fl-imkien u naraw dal-ħaġa. Ma nistawx niftakru xini. So please fakruna. Jekk għadkom kif smajtu l-episodju, ejdurna xuridu naraw, għax nsejna. Dan kien ċerka żewġ episodji ilu. Eżatt, tridu tmporna fl-archives. Għax m'għandniex ħabtit nisimgħu lil nafusna aħna. Very that. Imma insomma, I'm glad that we talked about this, to be honest. Vera missa namlu episodju sif u l-mużika, xina vera ħobni diskutija. Jena li ktaħġa li tifakjani hija nies men li ma jisimawx, like, what do you mean? You're on the bus u mandekx fucking headphones. Għax ma tejk xaħġa bħal futbol fejn, okay, il-bicċa kbira ta' nis uħobbuħ ma mux kullħat, xortem demografija naqa kbira. Imma mużika men hemm xaħġa l-kullħat. Allura min ma jismax mużika vera irrit namel double take kultant, nejt kif jista' jkun like ma tiftax Spotify u just poġġi xaġa fil-background, taf? Barra minn hekk il-mużika dejjem edha fl-isfond, men jekk ħad tidħol f'ħanut, probably għandhom il-mużika dejja, jekk ħad tidħol f'restaurant, they have some ambience music going on. Jekk ħad tidħol f'taxi, like probablement il-taxi driver qed jisma' radio. Jekk ħad tmur fil-YouTube history tiegħek ħatar Cupcake remix ta' Running Up That Hill with God ta' Kate Bush. I mean, yeah. Please ismaħħa. Cupcakes bezzani naqa. Kemm inħobba minn. Inħoss li her music's so violent on another level. Not through the lyrics. Meta tara il-live performances tagħha, hemm recordings sewwa itkanta literalment qas tista' tismaħħa għax il-folla tigġennen. Mhux ħankanta għax inkella rrid noqgħod nagħmel xi like streaks ħieħa ta' sensors. Imma dak it-tip illi tisma' just il-crowds ħieħa tkanta l-aktar lyrics expliciti fid-dinja u jemmek like, iju, taraw kol tistaġab tejt il-lallu, like, I didn't know y'all were freaky like that. Imma ħa. Ija, ritnejt xaħġa ma nsejċini. Tiftakarix. U ija, le, kien kumment tajjeb. Mela d-diħ. Ejja, hero. Tini moment. Għanu kon... issa ftakart, għax inti bdejt tgħid fuq Cupcake u kif l-udjenza like going wild in the background. Unpopular opinion, imma actually jiena vera napprezza vinyls li jkunu recording ta' kunċert, because I feel like the experience is so much more emotional almost to me. M'għandix vinyl ta' recording, imma jiena sirt napprezzhom aktar ukoll, like anka nisma' l-parteċipazzjoni tal-udjenza. U tisma' l-interaction tal-mużiċist ukoll. It's so beautiful. Għandi tnej vinyls hekk jiena li huma recording ta' konċert, għandi... Post Malone. Le, għandi ta' Fleetwood Mac. It's not an album. Ma nafx jekkux task in concert or it's just ġabra ta' mużika tagħhom in concert. But there are many tracks from Task. And also I have David Bowie in concert. Issa fil-tletejt Task. Jina fil-tletejt Task tipo like kompitu li tittamil fuq il-posta xogħol. Sorry, vera ma jdurlix il-klim. It was one of my biggest enemies. Aħna nippreparaw għal nostrum għaliex I don't know why. Like all the words I'm saying are words I know. And I feel like I'm not speaking super fast li dik hija problema l-għandi, jena nitkellem naqa' maġġel. Imma just ma jdurlix il-klim. So while I'm performing, issa li għandna l-udjenza, I'm like, that's on stage, I'm like, irrid nomot il-klim u noħorġu sowa, għax ma nistax ngħid naqla flok naqra, okay? Verament, ma nistax ngħid naħra minn flok naħra. Eżatt, you know what I mean? Ija, l-nifmek 100% anka meta like kont jien ġiel nsir hyper aware tal-udjenza qoddimi. U ngħid, yeah, dawn nies. What a concept. They are real. Verament. Ma dik nistgħu niftuna aktar fuq. Eżatt. Niftuna fuq fis-segment li jmiss. That's a nice segue. Għax fis-segment li jmiss ħankunu qed niddiskutu naqra id-dinja teatrali
fil-pajjiż. Fostom il-performance li għada kif parteċipat fija Sara Tadama. Jien nixtieq nirrangrazzja lin-nies kollha li ġew jaraw il-play għaskopru biha through my social media jew għas-semgħu del-poddata. Vera napprezza li għaraftkom tipo bħala followers tiegħi jew followers tal-poddata u li kontu hemm. I don't know, it's really cool. I really appreciated it, so grazzi lilkom. Thank you ħafna. Kont nħegġom imorru jarawa, imma l-ħagġi għalek sakemm joħroġ dal-episodu ħajkun jilu li għala, Yeah, it's okay. I mean, we've done the most. I feel like I really hated myself for a while għax realizzajt li even though I am a theater person, vera niddejja meta jkun hemm performance għaddejja u jkun hemm consecutive stories, Jesus Christ, ta' di l-performance, like that's all I'm seeing. We kind of did that a little bit. Li tibda tara like repeated stories kollha jirreklamawlek l-istess ħaġa and it's like stories okay girl per eżempju Instagram, okay. And it's like I get it. But then being a part of a project and like having worked so hard for it and you know you want the recognition from the audience and that's also what I like about being an actor for theater. You get the feedback from the audience immediately and you can feel how your performance made them feel. That's why I think I prefer to being a film actor, to be honest. Very fair, ija, dik il-prezenza fuq. Jina għatma, jina l-unika esperjenza xtar dejjem kien fuq il-palk. So m'għandix esperjenza tipo fil-film. Imma dik il-konnessjoni mal-udjenza jina tolqotna ħafna, speċjalment meta kun f'xaġa bħal Pento. Li Actually għandek momenti fej trid tinteraġixxi. Eżatt, mi xaġa bħal Pento għandek ħafna mistennija raħ jkollok interazzjoni mal-udjenza. U dik toġobna ħafna għax speċi kif li tħeġġiġhom jipparteċipaw isa xi ħaġa komunitarja ta' finti mhux sempliċement qed jaraw show. U dak kien il-punt tat-teatru from the get-go, like jekk inħarsu li iż-żmien ta' Shakespeare fl-Ingilterra, it was a community thing. Like people used to go there to cut from their daily life, you know, have a little break. It was the major form of entertainment. You know, it was also a way for the different people in society, like whether they're part of the higher hierarchy or you know, poorer society, they all came together to enjoy a piece of theater. Mbagħad jekk inħarsu lura li il-classics, il-Griegi kienu jużaw it-teatru bħala mod biex inti taħseb dwar innifsek, dwar l-attitudni tiegħek fis-soċjetà, dwar edukom it-tfal. It was used as a means of education. Jekk inħarsu li id-Dark Ages, il-Knisja kienet vera għamlet restrizzjonijiet dwar l-arti kif kienet tista' tintuża u it-teatru kienet jintuża bħala mod biex tiddetta ir-reliġjon. So, I think like theater has been such a vital part of communities and societies through the ages. And again, I feel like now we're at a point where it's not given enough recognition. Speċjalment f'Malta, I mean, jina li għat-teatru, jina mux għani trabbejt fit-teatru, ma speċi bdejt. We are. Sa ċertu punt, ma jis naħseb imqabbel maħattijħor bdejt immur il-teatru pjuttost start. Speċi jien naf ta' xi 9-10 snin xi ħaġa. I mean, that's still pretty young. Xorta pjuttost żejr, ma naf min pereżempju għatta ħajtu, li tem tħarx mill-ġuf. U kien, you know, fuq palk. I mean, imma meta konna żgħar, it's also like imma ma konx naf bija ta' fin jiena onestament li tħalt il-Pento kien li daħalni fit-teatru smort nara waħda tal-Manuel ta' Masquerade u vera tliftaq li warajja, speċi mbagħad bdejt immur lessons tal-performing arts għamilt 7 snin sħaħ infila u mbagħad wara hemmhekk isni bdejt nipparteċipa f'performances aktar professjonali. U mbagħad eventwalment skoprejt li nippreferi aktar nikteb għat-teatru milli actually nkun fuq il-palk. Imma xorta meta nkun fuq il-palk dak l-ambjent tat-teatru vera akkoljenti, vera nħossni qiegħed id-dar tiegħi. Ta' fint vera jagħtini sens ta' komdità. U dik dejjem apprezzajt anke meta nitlu għal production week ġol post fejn ħankunu qegħdin nipperformjaw. Hekk inħossni at home, ma mod ieħor kif ndeskrivija. And I really like the sense of community like li tinħalaq bej il-parteċipanti kollha tal-performance li tkun qiegħed fiha. Ekku. It sounds really cheesy, but you do really become like a family. You spend so much time with these people that it's inevitable that you're gonna become friends. U jekk dik ir-rabta tkun b'saħħitha jibqgħu ħbib miegħek anki wara l-performance. Eżatt. Ija, dik napprezza ħafna jiena. Le, onestament, naf li semmejta mit-telf darba, ma Pento like waħda għax bħala mill-lat professjonali dik naħseb l-akbar ħaġa li kont fija. Bħala xogħol professjonali fis-film. Personalment jiena niftakar, naħseb l-unika darba rajtek fuq il-palk
ma Jitte konna ġejna naraw It-Teatru Manuel f'performance marbuta ma' WTC, 9/11. ija. And jina personalment performances hekk iktar interessawni mill-pantomina. Il-pantomina mhijiex il-ġeneru preferit tiegħi. Very fair, sure. Fil-fatt bħala attriċi wkoll this year is the first time that I'm gonna be participating in a pantomime. Kemm jien eċċitata lik. Girl. Veru eċċitata lik. I'm like vibing with it, thank you. But at the same time, it's like, I just wanted to try it out. And again, It's so fun. it's gonna be a smaller pantomime as well, so l-esperienza tkun ħafna iktar naħseb chill mill-li kieku qed nagħmilha ma' xi produzzjoni naqra iktar, bombastika. That's fair, imma il-pantomima, ħafna affarijiet li jisu jagħtu dik is-sens ta' komdità. L-ewwel net qed isir fi żmien il-miliet, fi żmien il-festi u hekk, imma parti minn hekk speċi li l-grupp bla ma trid tant ikun minn kull esperjenza li kelli tal-pantomima l-grupp dejjem kien maqut u dejjem hemm dak is-sens ta' ħbiberija veru qawwi fiha u anka l-akbar ħbib li għandi fit-teatru naħseb sirt nafhom waqt il-pantomima fil-verità. Imma lej jiena naħseb ħatkun vera toġbok naħseb. I hope so. I mean, I'm struggling a little bit to be Nifhem li honest. forsi mhix il-ħaġa li inti l-aktar tinġibet lejha. Imma naħseb li s-sabiħ taħħa xorta jħorġ Anka like il-fat li ħatkun dit tip ta' I've done a similar performance in the past, meta weġġajt dik kienet il-vibe. It was fi żmien il-karnival u kellna ħafna interaction mal-udjenza, speċjalment għax il-performance kienet imħejja għat-tfal more than anything. U konna it was an educational kind of performance fej konna naddu ħafna informazzjoni storika dwar il-karnival. So that was nice, and għandi ħil tiġa ta' kif għandha tmur stendi minni bħala parteċipanta fil-pantomina in terms of audience interaction. Kemm interessanti li tgħid pantomina. Xaħat tiħor tiġa korreġini, pantomima. Pantomima, ma toġobni, ħana bda ngħid pantomina. Ma nafx għalfejn. Ħana għaddi minn taħt il-pantomina. Xitejt inkomplu l-konverzazzjoni dwar il-teatru fis-segment li jmiss, għax libna l-folja totalment, we're already getting into it. Jina s-sumejtu mux ħanamlu reklam, to be honest. Għanamlu reklam. Mela ħana tukom pawza kummerċjali u bat inkomplu b'din il-konverzazzjoni. Dime te cuento, esta noche está noia. Mucha novia, yo tengo una, mañana otra. Esta noche está noia. Nispera li dik il-pawza reklami uġbitkom. Ma nafux għadna. Xinu ma reklami. But we'll find out soon enough. This is an experience. It's the same experience for us as it is for you. We never know what's coming next. It's a surprise. What could be our next move? Eżatt. We keep you on your toes. Never let them know your next move. Eżatt. Anyways, biex inkomplu fuq il-konverzazzjoni interessanti li qbadna dwar it-teatru. X'inhu ma l-opinjonijiet tiegħek in ġenerali dwar id-dinja teatrali? Like, general observations, ejja nibdew bekk. Mela, jiena naħseb illi f'Malta issa din jilli nħossal ħafna żmien mhix xi sentiment ġdid. Naf li ħanejt xi ħaġa super ġenerika li kulħadd ma nasibx jew ħafna apprezzament lejn id-dinja tat-teatru. Le, mawx. U ma naħsibx li xi ħaġa endemika għal Malta. Imma ma naħsibx li anki ngħidu aħna mill-istituzzjonijiet edukattivi ma nagħmlux ħafna biex inħeġġu l-ħadd ieħor imur teatru. Issa granted is-sekondarja naf li hemm ħafna inizjattivi, per eżempju, like il-Culture Pass jew x'naf jiena biex iħeġġu it-teatru u anke jġibu it-teatru għand l-istudenti. Imma ma nafx speċi xorta nħoss li nibża li tkun ħaġa ta' okay, ħelwa like rajnija ta' darba, m'hemmx dik il-motivazzjoni biex terġa' tmur, ma tmux ħatfittixha b'mod attiv. Le, eżattament. Jiena naħseb ħafna nies, which to be fair, I understand to an extent, għax il-fat li biljett jiswa 20 euros. Dik oħra. It is quite expensive. Speċjalment tal-istudenti qegħdin ngħidu. Imma fl-istessin mbagħad nibda nqabbel bħal meta tmur is-sinema. Biex tmur is-sinema biex tixtri l-biljett u ftit snacks l-istess ammont ħaħathom fuq. So I don't understand why. I mean, I understand to an extent għax is-sinema sejjer tara prodott li taf li huwa ta' kwalità tajba. Probably ħatkun qed issegwi artisti li int familjari magħhom, so għandek dik il-konnessjoni wkoll there is someone you like and you enjoy watching.
U tkun rajt il-trailer u tkun rajt dwar il-proċedura ta' kif sar il-prodott, so hemm dik il-familjarità. Żewġ affarijiet li tinsemmi fuq dal-punt. L-ewwel net naħseb li dak li tisemmi inti bħalissa forsi anke li tmur is-sinema jinħass aktar eċitanti fost in-nies għax jien naf tkun aktar tkun produzzjoni fuq skala kbira, tkun jinaf l-effekt, so just naħseb f'eżempju random ta' imma speċi forsi dik ukoll perċezzjoni li tant hemm valur tal-produzzjoni fil-mod kif ħajder dak il-prodott, if you get what I mean, mhux għax m'hemmx fit-teatru, ma aktar viżibbli forsi f'prodott bħal-film. Mbagħad rigward il-prezzijiet, ħaġa li napprezzaw li hemm kumpaniji bħal Teatru Malta għamlu inizjattiva biex min għandu inqas minn ċertu età jista' jikkwalifika għal prezz ridott. So dik napprezza ma sorta nħoss li m'għandix tieqafem, għax il-prezz mhux l-unika problema li għandna għaliex it-tfal mhumiex jew żgħażagħ mhux sejrin it-teatru nħoss. I feel like most times inizjattiva tajba imma parti mis-soluzzjoni. Eżatt, in most productions I've worked on or productions I've visited as an audience member, il-maġġoranza tan-nies fl-udjenza jkunu nies li anke huma involuti fit-teatru, so jew ġew jaraw il-sħabhom, jew ġew ġust għax għandhom ġenwinament dak l-interess. Dejjem tkun l-istess ċirku dejjem jekk ħatmur like tara play, probably taf il-min ħatara. Like, you know. U anki jekk tmur hemmhekk u tgħid ħan nipprova naf dal-play ġdid li għadu kif ħareġ, x'aktar xorta ħajkun hemm xi ħadd fit-tim. Eżatt, li tafu, eżatt. And I really appreciate it. I think like because we have such a small community and because theatre isn't very well supported in the country, napprezza ħafna that so far ma nħoss in general theatre and the community of theatre can be a little bit toxic in that people, you know, jinħalqu dawn il-cliques u jkun hemm forsi lejra or whatever. But I feel like in general we have a very healthy environment among artists in Malta where we support each other, man, and we're genuinely happy for each other when one of us gets to do something. U naħseb għax kollha kemm aħna narfu kemm hawn opportunitajiet limitati u kemm hu diffiċli li toħodha l-opportunità għax bdejt naraf ukoll, which makes sense, again, because people want to sell tickets and they want their production to be successful, li the same people are hired, għax imbagħad ikunu leħqu dit-tipo ta' let's say, quote-unquote, celebrity status, fej... U tista' tgħid ukoll infirdu jew infatmu minn dak iċ-ċirku tat-teatru u mhux sempliċement nies li in-nies tat-teatru jafu bihom, imma wkoll nies li forsi mhumiex daqshekk akkaniti tat-teatru. Eżattament. So, ovvjament, imbagħad hemmhekk from a marketing point of view, it makes sense because you do want to attract diverse audience, inti ma tridx li jiġu biss jaraw il-produzzjoni tiegħek nis li huma involuti fit-teatru. U din mhix kwistjoni fuq it-talent ta' dik il-persuna jew whoever, lanqas imma minn lat tal-marketing tagħmel differenza kbira. Differenza kbira. Imma dik hija naħseb. Speċi jekk taħseb fil-Pento, ħataħseb fil-Montanaro. Ta' fint. Mhux hekk. Montanaro jiġbed ħafna. Eżatt, alla volja u ħafna Pentos oħrajn li jsiru f'dan iż-żmien tas-sena. Imma ovvjament għal Montanaro ilu jagħmel għal żmien twil. In-nies issa familjari mal-prodott tiegħu jafu li jekk ħajmorru ħajtqu daħqa, ħajħdu pjaċir. Għandek ċertu garanzija. Eżatt. So people would be willing then to buy a more expensive ticket, you know that they're gonna get a good show. Eżatt. Per eżempju għal Nostrum, it is, I mean, I'm biased because I am in it, but I do genuinely think Inti naf Nostrum. Jiena naf Nostrum, I do genuinely think that considering that we're a bunch of young artists li minkejja li għandna ħafna esperjenza personali, kemm in terms of training, jew studjajna t-teatru l-università, jew għax ħaddimna f'produzzjoni oħrajn fil-passat, I still consider us amateurs. We're still starting out, we're still experimenting with what we like to do, etc., etc. But considering that, I think the final product is really good. But unfortunately... Hemm ħafna konnotazzjonijiet negattivi għal-kelma amateurs, u mhux bil-forsa. I'm not using it.
I'm not using it in a negative way, laqas xejn. Lelet nejt għal-ħatti uħar ma tisma dik il-kelma, għaspeċi nis jgħidu, ok, dawk dilettanti u għedin jamlu għek għal-ġast tal-baz. Imma mbagħad bil-Malti dilettanti jena li għandha sinifikat ieħor. Mhijiex eżattament, mhijiex sinonima. Dilettant huwa xi ħadd li qed jagħmel xi ħaġa għal-gost, like a hobby, id-delizzju, taf kif? I mean, huwa delizzju tiegħi jien li nirreċta, but I'm not just doing it as a hobby. I'm doing it because I genuinely like għal-iżvilupp tiegħek stess. I do it professionally, like I try to seek out opportunities that are gonna pay me at the end of the day. Huwa delizzju, but it consumes a lot of your time and energy. Like you have to go through this, self-preparation, tidħol għal-wall, titgħallem l-script jekk huwa text-based production. Le, għal-min joħodha bis-serjetà naħseb dik ukoll hemm ħafna nies forsi mhumiex daqshekk mitħla ta' teatru ma japprezzawx kemm hemm xogħol biex verament tagħti prestazzjoni tajba. A lot of work. U hija sempliċement titla' fuq il-palku tgħid aħna ngħid dawk il-ġiex literalment, and it is sad when the response from the audience tkun naqrajek taf kif. U għalhekk fis-segment preċedenti like vera rrid nirringrazzja lil kull min ġie jara l-play għax uħut minnkom mux neċessarjament għandkom dik l-affinità teatru jew mux neċessarjament kieku mortu tarawa kieku mux sirtu tafu bija jew xien għazzist il-kulħat nitfall post. Imma napprezza men. Marketing queen. Għax naf li mawx ħafna interess fit-teatru f'Malta. Le, għandek raġun, anka meta tipo ġejt nara l-bira, ħafna gost nara, ma kienet naqqa disappuntanti illi rajt ħafna postijiet vojta wkoll ta' fint. U dik mhix ħaġa esklusiva għal din għax mifruxa ta' fint li tmur tara produzzjoni ġdida u forsi għax li ma jkunx daqshekk kbir jew m'għandhomx daqshekk popolarità imqablin ma' ħadd ieħor ma jiġbdux daqshekk nies. U jaħassu wkoll anke l-marketing kien eċċellenti ta' nostrum ukoll. I feel like every member of the team did a really good job. We all played to our strengths, I feel like, and napprezza l-fat li we were all of the same age as well, li ma kienemx dak il-feeling ta' xaħat li għandu ktar esperienza li forsi jidħol għalija with this like sense of pompousness almost, or like feeling like I have a lot more experience than you do. There is one cast member who has significantly less experience than us, but I didn't feel that ġdi ma tantx like ħadmet f'affarijiet qabel. I was genuinely really impressed by my colleague li reċentament bdiet tismana, Luana, shout out to you, man, because it makes me emotional talking about it as well. You did so well, in my opinion. You are such a talented artist. Shout out to Luana. Shout out to Luana, man, because considering that this was her first professional acting experience, she ate that shit up. She really did. U I'm really, really proud of her as her colleague, you know what I mean? Ma ħallitx frak, man. No crumbs were seen. Ma dik li toġobna ħafna wkoll, speċjalment f'komunitajiet ta' teatru aktar grassroots ta' fint illi ma nafx dik is-sens ta' komunità tħossa ħafna aktar. U vera tidher il-passjoni li jkollhom in-nies involuti għal dak il-proġett. U dik hija xi ħaġa sabiħa li naħseb, again, going back to this comparison between theater and film, fil-film ma tħossix daqshekk. I mean, already you're seeing a product that was made by seasoned professionals, you know, and we don't get to witness the I think theater is so raw, u jiena toġobni l-fatt li I might go, number one, kull performance differenti. Ekku, vera. Najtalija f'Nostrum, not one single performance, inklużi il-rehearsals, ma kienu identical. And I feel like as an audience member that's so exciting as well li l-esperjenza tiegħi jekk jiena mort narallum u nsejjer tara għada, l-esperjenza tiegħi mhix se tkun bħal tiegħek. Dik veru perspettiva tajba li qajjimt. U di meta tqis dak il-punt flimkien mal-fatt li qed tara n-nies quddiemek stess mhux sempliċement mifrudin inti qiegħed fis-sala u li x'ħadd ieħor qiegħed fuq l-iskrin. Imma huma bnedmin quddiemek li qegħdin jikkomunikaw miegħek u jgħidulek storja direttament. Jekk issir b'mod tajjeb u ikollok atturi li jistgħu kapaċi iwasslu dik l-istorja,
l-emozzjonijiet li nħoss lanqas minn esperjenza personali tiegħi huma ħafna aktar qawwijin Eżatt. minn sempliċement qed nara xi ħaġa li għaddiet minn ħafna fażijiet ta' produzzjoni, ta' Ħafna post-editing editing. u affarijiet hekk ta' vera ġenwina. Yeah, man, and that's what I appreciate about theater. And as I said before as well, I really like that you feel the audience, man. You can understand how your performance is making them feel. U jiena nħossu ukoll that every performance is different because you really bounce off of the audience's energy as well. Il-preżenza tal-udjenza vera tagħmel differenza at the end. Fuq inti at the end x'tip ta' performance ħatwassal. And I like that, man. Specialment, sorry, Le, kont se ngħid sempliċement li l-biraħt lura meta kellna l-opening night ta' Nostrum, jiena u żewġ atturi l-oħra konna fid-dressing room qabel ma bdejna, and we were like, why the fuck do we do this to ourselves? Because being a live actor in theater is fucking nerve-wracking, man. What if I'm on stage u ninsa lines? What if I imboss u jismani kulħadd? You know what I mean? No one, Sarah. Wait, Eżatt. There's so much room for error, but it's also so exciting. Ma dik li tagħmel aktar ħajja wkoll tagħmel eċitanti, speċi anke jekk hemm żbalji l-mod li nħobb nieħu gost nara jiena huwa meta anke jekk isiru żbalji ikunu kreattivi bil-mod kif iduru madwar dak l-iżbalji. When you're filming, bro, onestament brodeska, man. Filming experience hija brodeska reċentament for the first time ever. In Drag Race history. In Drag Race history, I went for this opportunity to be an extra on set. It was a nice experience even to see how the main cast members, you know, were directed. You are stopped every 5 minutes. Meta jgħidulek we're gonna shoot a scene, it's a 5-minute scene. Or even less than that. And they stop so many times. Like, if your inflection of how you said the word ma daqitlux l-direttur ħajwaqfek, jek ħares direzzjoni. Id-disciplina kompletament differenti. And then when you're live on stage, if something goes wrong, on the spot you have to think of how to mask it or how to work around it so that you continue. Ekku. And I don't know, I feel like it's such an exciting experience for the audience u dik li ma nirrealizzawx hawn Malta. Like, m'hemmx apprezzament għat-teatru, m'hemmx apprezzament għal fatt li inti sejr tara xi ħaġa live, man. Ekku. You are part of it, almost. U naħseb li dik l-aspettattiva ta' nies hija li forsi żommhom naqallura milli jmorru teatru, speċjalment għax huma forsi kollhom perċezzjoni jiena rid imur x'imkien u ma rridx nipparteċipa kemm ħanoqgħod hemmhekk, nidħol, nara, noħroġ u daqshekk. Mentri biex nerġa' dura pereżempju għal Pento għax naħseb punt interessanti semmina lil Ellen Montanaro. Ellen Montanaro fil-kapaċità tiegħu bħala dejjem jiġbed ħafna nies lej it-teatru li tipikament ma jmurx it-teatru, ġast jaraw ngħidu aħna imorru darba fis-sena jaraw il-pantomima. U forsi dawk in-nies m'għandhomx dik ċertu aktar mill-kuxjenza dik l-attitudni illi Pento każ eċċezzjonali għax hemm ħafna interazzjoni mal-udjenza. Imma jekk tmur hemmhekk u isek hemm ċertu stennija minn nies li jafu x'inhi Pento u li int ħadd tipparteċipa u ħadd tagħti ċertu kontribut anke x'għad tagħmel bu u x'toqgħod tifraħ u x'titla' fuq il-palk forsi. Speċi jekk inti mhux lest li tkun sport tajjeb biex tipparteċipa. U ma qed titaffi naqgħu timmina l-esperjenza ta' ħaddieħor. Għax ġieli kien hemm każijiet fejn mhux biss ngħidu aħna jiena nagħmlu sinjal ċar lill-udjenza biex tibbuja pereżempju u ħadd ma jibbuja u rridu nerġgħu nħeġġuhom. Dik diġà okej fajn qed majna naqa' mill-enerġija. Imma jekk imbagħad imur id-dejjem fl-udjenza u jitlob in-nies biex imorru fuq il-palk u jibdew jirrifjutaw u jgħidu le jien id-dimhom xi mhux dak it-tip. Girl, just have fun. It's a camp production. No one is taking anyone seriously. Just more hemmhekk hu bażu itla, you know. Literalment. Jiena naħseb li din hija bħala soċjetà u Malta in ġenerali we do hold back a lot, mhux necessarjament fl-ambjent tat-teatru biss. In general, we are not people who necessarily like to put ourselves out there. Ma that's a conversation then going back to this colonial idea li like girl xi mod ieħor xor dejjem ħanorbtu ma it's really deep rooted, man. As a people we were colonized so many times li għandna superiority complex boss. And I do feel like now it manifests itself in all of these things. Anka fis sempliċi fatt ta' membru tal-udjenza li qed jara pantomina, da konxjament jaf li ħajalla €40 biex imur €40 minimum mill-ġurnata biex imur jara produzzjoni fejn hu probabbli ħajkun imħeġġeġ jipparteċipa u xorta jżomm lura.
U I can understand how that makes the idea of going to theater daunting, għaliex inti titmur ġast tara xi ħaġa toqgħod bi-relax. Nempatizza ma' ħatax, anke speċjalment jiena minni vera super introvert. It doesn't mean that because I'm on stage as an actor li kieku ma nkunx jien membru tal-udjenza mhux se nħossni naqgħaddi hawn ngħid oh my god vera m'għandix xogħol nitla' fuq il-palk mistħija. You know what I mean? But then it's also about having fun, like speċjalment meta nitkellmu dwar il-pantomima tal-miliet, that is the whole point, you know? So man, and it feels really stuck għax sfortunatament tiġi naqra wkoll mis-sistema mbagħad governattiva ta' Malta li ma tagħtix importanza f'kwalunkwe aspett tal-arti in ġenerali, like anke jekk qed nitkellmu dwar l-istudenti, meta nqablu l-istipendju li jieħdu studenti tal-arti ma dak li jieħdu tal-mediċina għal-mod tal-kelma. Efem reċentament ma kien hemm dik l-aħbar li ħajżidu ċerti stipendi għal ċerti joqsma jidhirli. I mean good, għaliex men jien il-fatt li meta kont studenta jien kont nieħu 86 euros, whereas my friends who are doing medicine were getting 200. I also have books to purchase, man. Il-history of theater, il-ktieb, fih fucking chunky, like it wasn't cheap. Nifhimha, imma żewġ punti fuq dak, fuq dil-ħaġa. One, inti, jekk inti qiegħed iżid nifhem li jridu jagħmlu inċentiv biex in-nies jitlu f'dawk l-oqsma, u hemm bżonn li n-nies jitlu f'dawk l-oqsma, imma awtomatikament imbagħad inti qed tiffavorixxi dawk il-oqsma u qisek b'mod impliċtu qed tgħid l-oħrajn mhumiex daqshekk importanti. Għax mhux ħanagħtu remunerazzjoni indaqs għal dak it-tip ta' xogħol. Eżatt. U skont ma nafx kien il-punt liħor, imma No, I understand what you're saying. Anka l-fatt li, per eżempju, meta għamiltu jien il-kors ta' theater, jidher li l-istess għada ma kellux requirements. And it really feels like, da just theater, requirements għandek bżonn. I mean, it really makes a difference having a little bit of background already. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li esperjenzajt, il-first year tal-kors ta' teatru meta għamiltu jien, għal dawk l-istudenti li kellhom it-theater intermediate, l-ewwel sena kienet kollha repetizzjoni. Għax kienu kollha affarijiet li kienu covered fit-theater intermediate, imma ovvjament kellhom bżonn jiġu koperti at some point during the university course, għax peress li l-kors ma kellux requirements, daħlu għalih ukoll studenti bħali minkejja li teġa mbagħad kelli esperjenza professjonali or whatever, jew ta' training fi skejjel oħrajn, li ma konniex koprejna dawk is-suġġetti partikolari għax ma kenniex. So it's really frustrating as well għax tagħti dik l-idea li ċertu courses ħafna minnhom marbuta mal-arti lingwistiċi, jew ma' forum ta' arti oħrajn, jew mal-humanities, m'hemmx requirements għalihom, so you could be anyone, anka jekk m'għandekx interess fit-teatru, jew qatt ma you could do the course. U dik il-problema għax hija xi ħaġa sabiħa, napprezza li għadha miftuħa n-nies. Għal kulħadd. Imma mbagħad il-mod kif tirriklama kif ħajkun. Eżatt. Li għal nies li għandhom passjoni għat-teatru, jew għal nies li ħajtlu fija għax sempliċement m'għandhom xi aħjar Jiena niftakar li meta kont qed napplika l-kors jien, and this was 2016, when I was looking at like the programs tal-università, what's on offer, u jkollhom like kull department joħroġ dal-booklet b'tipu ta' alumni experiences u hekk. F'tat teatru, l-istudenti kollha li kellhom kumment f'dan il-booklet kien jiena teatru vera għenni biex nżid is-self-confidence jew biex intejjeb il-skill tiegħi ta' public speaking. Fair. Theater is very useful for that u ħafna nis li benefikaw mill-li għamlu xi courses ta' teatru just simply to add a little bit of confidence. Imma lija ma jirreklamax il-kors f'dawl pozittiv jekk inti l-alumni professjonali. Eżatt, jekk inti l-alumni kollha tiegħek li jagħmlu l-kors issa jaħdmu fl-ambjent tal-marketing jew qalbu totalment il-folja u marru għal-liġi għal-mod tal-kelma. And they're just saying like, l-kors ta' teatru tani confidence boost. Tajjeb ħafna biex jiżviluppalek ħiliet personali imma min-naħa l-oħra inti qed tistudjah akademikament biex xi darba tużah professjonalment. Eżatt, u mbagħad il-kors ukoll x'inhu joffri għal nies li ġenwinament jixtiequ joħolqu karriera f'din l-industrija. Għax jekk il-kors huwa mħejji għal anyone, then for those of us who want to take it into a more professional level, what are we getting? Veru. Because it's so basic, then. U ftakajt il-punt li li rrid insemmi li aħna wkoll Marta għandna dil-ħabta illi nagħlqu sistema jew ekonomija
fejn nippruvaw nimportaw talent lejn il-pajjiż li mhix intrinsikament xi ħaġa ħażina. Dik tiġi kullimkien. Dik tiġi kullimkien u għandha ssir. But to what extent? To what extent u b'mod illi ma jkunx ta' detriment għal min jixtieq rawhom it-talenti tiegħu lokalment lanqas. Għax ngħidu aħna, ħanieħu eżempju mhux teknikament marbut mat-teatru u mal qegħdin diskutu l-films ukoll. Eżatt, jien kont se nsemmi l-film commission. Ekku, għajmina manka dak il-festival li sar ma doffi mijiet ta' eluf biex juru films barranin Malta, iġibu prezentatur barrani biex jippreżenta. Mentri jumbat l-industrija tal-films ta' Malta, x'qegħdin nagħmlu biex insaħħu. Eżattament. Mhux qed ngħid li m'hemmx inizjattivi ta' minix super familjari, I must admit, imma anke just nara fejn qed intefaq il-flus. Ma tix tkun espert biex tgħid, naħseb nistgħu nallokaw flus aktar għal min jixtieq jiżviluppa talenti u huma Maltin u qegħdin jew ibbażati Malta. You know what I mean? I really understand what you're saying, għax anke l-fatt li at the end of the day artisti lokali għandhom l-opportunità li jinvolvu ruħhom f'produzzjonijiet multi-million euros worth li qed jiġu importati għaw Malta. But again, where are we involved behind the scenes? As crew, costumists, extras, we are never given the spotlight. Qatt ma tisma' b'film ta' budget oli li ġie miġbuta u Malta li kien dirett minn direttur Malti. Jew qatt ma tisma' b'film ta' budget oli ħafna li feature artist Malti bħala main cast. We're always in the background, so we're getting the lower paying roles, production as well. U nifhem ukoll illi jekk norbot nerġa' mat-teatru jekk in-nies iridu jfikxru xaġa fuq skala akbar, ovvjament bil-forsi tagħmilha barra minn Malta sa ċertu punt. Għax speċi m'intix ħassib it-teatru fuq l-istess skala li ħassibu fuq Broadway jew il-West End jew x'naf jiena. Għax ma tkun viċi versa, għax ma tnejdu aħna x'imkien bħal West End. Il-West End meta jinkorpora dawk il-atturi kollha qiegħed jimporta dak it-talent għal fuq il-West End. Jiġifieri dik imbagħad sitwazzjoni viċi versa. Imma ma jfissirx li għandna nitraskuraw dak li diġà għandna Malta lanqas ta' fint ma rridx diġà qiegħda pjuttost ma rridx ngħid gravi s-sitwazzjoni, imma hemm qabla ma' industriji oħra, l-industrija tat-teatru ħafna nies ma jħodux daqshekk bis-serjetà u m'għandniex inkomplu insostnu dik il-kultura. Eżattament. Sakemm jista' jkun sal-punt li nistgħu nilħqu aħna għandna nsaħħuha. Ekku. Ta' fint. Jiena għandi żewġ kummenti x'inżid ma' dak li għadek kif għadd. Number one, vice versa u mhijiex di li bħalma nimportaw it-talent barrani ġo Malta, barra minn Malta jagħmlu l-istess. Imma jiena ngħid għalija bħala artista barranija meta kont Franza provajt insib unpaid internship just to put it on my CV. Il-fatt li ma kontx lokali vera żammitni lura mill-possibilità għaliex first of all I was in France and although I speak French, my French when it's spoken isn't super polished, għax miex lingwa li nitkellema kuljum, so ovvjament dik kienet diġà ħatoħloq problema. Imma, I mean, at that point kont diġà gradwajt, kelli xi esperjenzi anka barra minn Malta li kienu pjuttost interessanti fuq is-CV tiegħi. And the fact that I wasn't considered għaliex they always prioritize local talent, as they should. You know what I mean? U l-istess meta kont l-Olanda, I didn't find many companies that focused on English-speaking productions. So, emmek tiġa, jekk inti mintix Olandis, jew jekk mintix barrani li titkellem l-Olandis, ħassiba diffiċli. Issa dat nitkellmu l-Olanda, Amsterdam, cosmopolitan, man, li onestament ġi li tkun qed miexi barra fit-triq, iktar tisma' Ingliż milli tisma' Olandis mitkellem madwarek. And still, you know, in the industry naħseb għaw kuxjenza madwar id-dinja li tant hija industrija diffiċli li lokalment in-nies dejjem qed jippruvaw jagħtu priorità lill-artisti lokali u dik sempliċement ma ħossix Malta, sfortunatament. It-tieni punt tiegħi huwa li vera nifrustra ruħi meta nara li industrija bħal gaming, again, industrija qed timporta ħafna talent barrani. Kważi esklusivament talent barrani. Jiena fil-kumpanija fejn kont naħdem jien, eżattament tnej biss konna Maltin. Imma iktar minn hekk jifrustrani il-fatt li industrija bħal gaming li etikament għandha ħafna punti negattivi tingħata ħafna iktar support finanzjarment mill-industrija artistika. Mat mill-lat ekonomiku taqla kemm flus mill-gaming u mill-fatt li nisilgħu imma kieku nagħtu is-support li hemm bżonn lill-arti nagħmlu kemm xa flus mill-arti wkoll. I mean,
naraw l-interess Mhux ta' fuq l-istess skala. Ija ma naraw l-interess ta' produzzjonijiet multimiljonari li jiġu Malta għax għandna locations mill-isbaħ. Ija. Mela għalfejn maħniex kapaċi nagħmlu l-istess bit-talent lokali, sorry ta'. Le, punt validu, qed naqbel miegħek jiena. Għandna Malta, għandna talent, għandna filming locations li ġew featured issa fuq films u produzzjonijiet mill-ikbar, case in point Game of Thrones. Rest in peace ti Azzer. Ija, imma like anka l-Kroazja, man, they made such a big deal. Like they Ija. have tours għat-turisti where they take them to the filming locations ta' Game of Thrones. Where are we? What are we getting from that aħna u Malta? Ġiet il-multi-million-dollar production team u ġibdet hawnhekk, punto e basta. Daqshekk ma minna xejn iktar. We don't even try to capitalize from it, from the fact that we were Insomma, featured in le, the għax series. speċi anka qed nifhem ta' xettejt, imma minnaħa l-oħra naħseb illi wkoll punt ieħor marbut ma' dan huwa kemm aħna għandna ħabta nilaqgħu il-barrani. Xirrid ngħid, jiġifieri meta ġibdu Jurassic Park, literalment jien ejjejt nara dawk l-imberking statwi ta' dinosawri dinosaurs. il-Bert. U I'm not gonna lie, dik id-dejaqni naqa li qisu, okay, dawn, għax għalija toħloq dik il-perċezzjoni. Li diet Illi dawn- nirreklamaw għax hija this multi-million-dollar project. Eżatt, u speċi ara, dawn kienu ħenjin bizzejiet illi jiġu Marta, raw li l-namsiken u għallu iħa naslu l-daw. U eja niprofaw nfakru li l-kulħat fid-dinja kemm aħna importanti, għax insertajna ġibna din il-kumpanija biex Ekku, tiġbed Marta. ekku. Dik il-perċezzjoni d-dejjaqni U li. tnaqqas ukoll mill-dinjità men tal-artist Malti. Speċi li ħat Għaliex- tifqa pjazza fil-Bert, Eżatt. mifqowan statwu ta' dinosawri u tħallihom hemm għal jaf kemm Eżatt, żmien. u we never see the same kind of excitement and effort put into, local productions, local artists. We simply don't see it. Alright, fi żmien il-pantomini tal-Milit tara l-billboards jirreklamaw, tispiċċa l-pantomina daqshekk, we don't have statues tad-dama għal-belt. I mean, anka meta kellna Game of Thrones, għamel ħabta il-Lion Throne kien Victoria il-belt. npoġġu lil Ellen Montanaro Eżatt, qudiem qudiem il-biblioteka. il-kordina, kafe kordina, eżatt. Imma you know what I mean, man, naqqas Le, le. mid-dinjità tal-artist, għalfej l-artist Malti miħux imsemmi, miħux mod importanza, miħux irreklamat bl-istess gburija, diki, m'għandniex gburija li il-talent lokali. Ijat mitfuħ fil-background, and it's only brought to light because the artists themselves are marketing for themselves, are putting themselves out there. Jien literalment il-biraħ kont l-ewwel waħda li wasalt it-teatru u sakemm stennejt l-security insomma ta' spazju jiftħu li il-backstage area kien hemm dal-grupp Maltin li daħlu spazju bl-intenzjoni li jaraw xi film jew xi eżibizzjoni or whatever, but then they thought that the tickets were too expensive, so they backed away. Huma u niżlin I was like, come watch Nostrum, it's a play, it's taking place here, jekk intom interessati. And it's like, I had to do that for myself. For me and my friends, my colleagues, where were the posters? I mean, aħna konna tumwaħluhom il-posters, id-diretturi f'waħda mir-rehearsals ġabu ammont ta' printouts and they were like, jekk issibu fej, li miex daqsek faċli laqqas, għax mux kull storefront, Le, mux kull mhix bar, xi ħaġa faċli. ħajtik il-permess. I mean, il-belt, hemm żewġ bars biss li tista' toqgħod fuqhom li ħajdendlulek poster, Grok u The Pub, u għalfej, għax huma post fej ħafna artisti Eżatt. post-performance imorru jieħdu birra. Ekku. So huwa ambjent fejn ħafna nies tat-teatru, again, you know? U dejjem qed tibqa' f'dak iċ-ċirku tat-teatru. Eżatt. You know? Yeah. Ija, le hemm ħafna li nistgħu ngħidu fuq dawn, onestament naħseb jistħoqlu partu wkoll. Għax jiena wkoll nixtieq niftaħ at some point dwar id-dinamika li teżisti bejn it-teatru bl-Ingliż u t-teatru bil-Malti. U speċjalment case in point isu ċertu qima li nagħtu lil produzzjonijiet ta' Shakespeare. Li kull fejn iddur ħassi produzzjonijiet ta' Shakespeare. I mean, Li this mhijiex xi sena, ħaġa man, intrinsikament mhix ħażina. imma at least if you're gonna do Shakespeare, do different sides of Shakespeare as well. This sena bis 12th Night it-tarla darbtej u tlieta. Yeah. 12th Night is my favorite Shakespeare play. Studjajt għal-università u Emma girl, where's l-iskola. the 13th night? Like, And it's like give us something different. There are so many Shakespeare plays that people don't even know about. Do something a little bit innovative. Taf kif? Napprezza wkoll pereżempju meta jagħmlu Shakespeare San Anton, napprezza li ġieli dejjem joqżommu mal-aktar popolari tipikament. Napprezza li kultant ma jkunu ġieli jkunu like uħut mill-inqas
mill-dawk li ma jkunx daqshekk popolari ta' Shakespeare. Għamma dik ħaġa oħra, għax spekx jekk ħattella jinnaf Romeo and Juliet ħaġġib udjenza ħafna kbar milli kieku, għax ħafna nies familjari ma' Romeo and Juliet, milli kieku ħatamel Much Ado About Nothing. Tafin kważi ħadd ma qara Much Ado About Nothing għax ma studejniex fl-iskola. Jiġifieri. Ija, u biex imur lura l-punt tal-lingwa wkoll, jiena personalment dal-aħħar qed nirrealizza li qed nipparteċipa iktar f'produzzjonijiet bil-Malti jew nkella fejn dak il-code switching naturali kif nitkellmu fid-day-to-day lives tagħna bħalma hija nostrum. I need to really again like shout out to Ben, l-awtur tal-play, għax dil-produzzjoni u tnejn l-oħra tiegħu li jiena rajt qabel din. There's this natural, like, ma għamilx play bil-Malti, fully bil-Malti just for the sake of it being a Maltese play. Ma jisek Dunkarn. Eżatt, u uża l-Malti b'mod vera naturali li it makes it relatable as well to the audience, that it's like, dal-karattru jitkellem u jesprimi ruħu bl-istess mod kif nitkellem u nesprimi ruħin. Jekk hemm dawa fin-nofs, that's natural. We are a very rough people in the way we speak. Kulħadd jidaj bid-djuqija kollha tagħna. Hemm argument kbir, I guess, fid-dinja ta' teatru dwar, okay, jekk inti tagħmel produzzjoni, inti kemm trid tkun affidabbli lejn nies kif jitkellmu. U m'hemmx tweġiba ta' iva jew le, din tajba jew ħażina. Jiddependi x'inhu l-kuntest. Jiddependi ħafna mal-kuntest. Imma jien naħseb illi f'każijiet fejn ikun xieraq pereżempju jien naf qed tipprova timita jew temula l-mod kif in-nies jitkellmu fil-verità ħalli l-karti tista' tidentifika ħafna aktar magħhom. Naħseb dak ukoll eżempju li jista' iħeġġeġna aktar nies li forsi mhumiex familjari mat-teatru jew ma jmorrux daqshekk ta' spiss. Jekk irraw karattru fuq il-palk jgħidu forsi mhux kif nitkellem jiena, imma kif nitkellem ħadd ieħor madwari. Jgħidu, okej, qed nidentifika magħhom hija xi ħaġa li nista' naqbad. Eżatt, għax Shakespeare can be very daunting as well. I mean, even as a student li kont nistudja l-Inglis and I've read multiple Shakespeare plays, you need to translate that shit. Ma jinftejimx. U forma tal-Inglis tant arkajika li dak early modern English li il-mod kif kienu jitkellmu 500,000 sena ilu u kompletament differenti. Apart il-fatt li Shakespeare ovvjament ħafna aktar poetiku fil-mod kif jitkellem. So even if you put up like a popular Shakespeare li ħadd tratta l-udjenza x'kulħadd għandu familjarità to an extent, when you're using the original Shakespeare text, it is quite inaccessible. Ħanejdlek, it is inaccessible. Jien naqbel però ovvjament napprezza produzzjonijiet li jadattawh mod aktar modern, imma li tuża ma fija xejn ħażin li tellaħħa kif kienet miktuba. Le, mhux hekk ovvjament. Just ovvjament ħatiġbed aktar nies illi huma mitla ta' Shakespeare u xort ħatkun inaccessibbli. Jekk ħanitkellmu fuq il-popolazzjoni wiesa, għandek demografija żejra minn dik li tista' tidentifika iċ-ċajt, id-double entendres, affarijiet hekk. U dik hija xi ħaġa li naħseb hawn Malta meta ntellaw il-maġġoranza ta' Shakespeare plays forsi mhux dejjem jesperimentaw biżżejjed with where they could take it because okay, you're using Shakespeare's original text which is archaic English. Imma jiena pereżempju waħda mill-performances favoriti tiegħi li rajt ta' Shakespeare kienet Macbeth. Fi żmien A-levels, it-teacher tal-iskola kien organizza trip għal spazju kreattiv għax kienu għamlu fis-sinema live stream, mhux live stream insomma, like daw il-theater taf kif tkun recording ta' performance barra minn Malta. U konna rajna Macbeth u vera kienet uġbitni għax ovvjament they used the original Shakespeare text imma mbagħad ippreżentaw b'mod super kontemporanju. U dik hemmhekk diġà it's tejn l-udjenza qed toħloq bridge fej there are some relatable aspects of the play because it's set in a modern context. Fil-film li ġi f'moħħi ma nafx hekk rajtux, naħseb wieħed mill-akbar eżempji ta' hekk li timmodernizza Shakespeare huwa Romeo plus Juliet. Ta' Leonardo DiCaprio. Dak huwa film vera tajjeb. And yes, I like it because you're bringing these two worlds together. Shakespeare huwa ikona tat-teatru. Shakespeare dejjem ħajqa ikona tat-teatru. Il-kitbit tiegħu. She's the girl. She is the girl. She is the girl. He did many great things, okay? I have my own reservations about it għaliex fil-kuntest Ewropew we think of Shakespeare as an innovator. And he is, but in the European context, għax imbagħad meta nqabblu ma'
Asian theater. Asian theater Baħta taqbat has been il-diskussjoni working. But perċezzjoni whatever. occidentali tad-dinja. But whatever, like Shakespeare did some great things. Imma I think it's about time we start getting a bit creative with it. Għax kemm il-darba ħataqra produzzjoni ta' 12th Night jew ta' Romeo and Juliet, you know, Shakespeare's best titles. L-uniku kittib kbir fid-dinja. Eżattament. Per eżempju, jiena nixtieq li nara iktar adattazzjonijiet moderni ta' plays mill-classical Greek and Roman periods. Period. Jena, per eżempju, waħda mill-ewwel produzzjonijiet li ħdimt fiha bil-Malti kienet adattazzjoni bil-Malti ta' play Metamorphosi ta' Ovid. It was difficult, għax anka bil-Malti l-lingwaġġ ma kienx daqshekk naturali u faċli sintendi. But again, having it translated to Maltese, tiġam li ta' naqra iktar aċċessibbli għall-udjenza. Ekku, jiena waħda mill-performances favoriti li qatt rajt Malta, actually anka ma tant jien qatt kważi xejn ma rajt performances barra minn Malta, ġifieri fuq hekk nista' nitkellem l-aktar, imma kienet traduzzjoni ta' Clockwork Orange. Okay. U adattaw għal-palk ukoll, semmew għal rinġa mekkanika. Dik suppost kon ġejt naram bat kon ma niflaħx u biħejt il-biljet. Well. Niftakar, konna sejrin flimkien jidirli. Flimkien? Ek jidirli. Well. Were we friends already at that point? Ma nafx, nsejt meta saret. Fil-fat Ben u Jamie kienu fija dik. Jamie għaxxaqa. Jamie għaxxaqa. Veru għaxxar dik il-partiment. Le, veru kienu kreativi bija, veru ħad gostnara. Issa granted, kienet aktar ċessibli għalija għax mux wet minn kodba favoriti tiegħi, kont familjari ħafna mal-istorja u l-film joġobni ħafna wkoll, jiġifieri kelli dik is-sensa familjarità u kien aktar aċċessibbli għalija. Imma xorta, ma nafx il-mod kif għamluha bil-Malti, il-mod kif użaw il-palk, vera ħadd gost nara ma kienx hemm mument fej qed wow. Dik fej it-tellat? Dik it-tellat, il-Belt. Il-Teatru Manuel Theatre Studio? Le, għax raġuni għandi dik, VCT, għax raġuni għandi l-konnessjoni li saret il-Teatru Manuel Theatre Studio, ma naħseb. Jidir li VCT. Għax VCT vera similar in terms of layout. Ija, It's a vibe. It is a vibe. Niħu ħafna gost nara traduzzjonijiet ta' xogħlijiet kbar bil-Marti, għax ħanna ħabta li ngħidu u hija kollha tifhem bl-Ingliż. Fine, granted, u jekk tagħmel bl-Ingliż ukoll ħadd tiġbed l-udjenza li ma tifhimx il-Marti. Imma mbagħad nibda ngħid speċi irid jasal punt fejn ngħidu aħna x'edin nagħmlu mbagħad għalina nfusna. Ta' fint ma jistax ġas nibqgħu ngħidu okay, fejn nistgħu nimirħu aktar, x'direzzjoni nistgħu naħduha. Għax anka dak is-sempliċi fatt li titraduċi qed tagħmlu ħafna aktar aċċessibbli personalizzat ukoll. Il-lingwa li forsi ix-xogħol ma' kollegi tiegħi forsi ħanaqleb għall-Ingliż kultant, imma dik hija l-lingwa li jien naf tgħid dik li trabbejt biha jiena, dik li nista' nidentifika aktar magħha jiena. Tara dak ix-xogħol jitrasformalek kompletament il-perċezzjoni li għandek. Jiena xi ħaġa li ddejjaqni wkoll inħoss li hawn Malta f'ħafna produzzjonijiet bl-Ingliż, speċjalment Shakespeare. Int għaw Malta, kemm jekk trabbejt f'postijiet fejn maġġorment jiġi mitkellem l-Ingliż, kemm jekk għext żmien barra, whoever you are, l-aċċent tagħna għandu dik l-inflection. Jekk inti titkellem maġġorment bl-Ingliż, we all know, mhux se nuża l-kelma tinħassna derogatorja at this point, tal-Pepe, quote on quote, għandhom aċċent partikolari, nis li jitkellmu maġġorment bl-Ingliż hawn Malta, u jiena lija ngħid għalija u għalik li nitkellmu tnejn li huma bħeffa u b'kumdità. Xorta jien meta nitkellem l-Ingliż għandi ċertu aċċent. Le 100%. I don't understand why. We have this romanticization of British English. We have this man, u li rridu, we want our actors to put up an accent. It sounds ridiculous. Riċentament mort audition. Riċentament mort audition. Ħafna drabi I will say tinħassna asforzata u ma nkunx nista' għalija toħloq ostakli. Jiena reċentament mort għal-audition u jiena inħossni iktar komda meta nitkellem bl-Ingliż jekk I sound DR. I don't know if it makes me sound American, I don't know if it makes me sound like Maltese with a strong accent, I don't care how it makes me sound, I feel like I can make myself more clear jekk nipronunċja l-R, okay? Plus, it's more natural għax jiena Maltija u bil-Malti l-R nipronunċjawa. You know, when someone Slavic is speaking English, ma noqdux ngħidulu għalfej id-W qed tagħmilha sound ta' V, it's only natural, għax fil-lingwa tiegħu dal-persuna hekk jgħidha mela allura meta jitkellem bil-Ingliż għandu dak l-aċċent bil-fors. Insomma, u during the audition, the person auditioning me and the other girl, because we were doing it in pairs, waqfitna biex tajdinna, it's not aren't,
It's aunt. Girl. Girl, min jgħid aunt, asl Ingliżi, men. Asl Ingliżi, it's not aunt. Meta tisforza, ara, jiddependi ħafna minn one il-kapaċità tal-persuna, two kemm hija lesta li Eżatt, tagħmel dak men. l-aċċent, three it-tip ta' produzzjoni li qed Eżatt. toħroġ, u four above all, ir-raġuni għalfejn hija bżonn juża. Exactly, because- Jekk bżonn juża għal dak Exactly, il-karattru, x'inhu l-punt? Exactly, għax jekk inti għandek attur li qed tistaqsih isma' għandi bżonnok tagħmel aċċent. Qed naħdem fuq produzzjoni bħalissa, I'm really enjoying it magazine 60+ ta' Teatru Malta. And all the actors are over 60. U waħda mill-attriċi għandha bżonn tagħmel aċċent Taljan, għandha xi linji li tgħidhom bit-Taljan, and when she speaks in English trid tagħmel aċċent Taljan. And she does it really well, but it's necessary for the play. If it's not necessary, man, għalfej ħatuqot titfa dak l-istress fuq l-attur li barra li jrid jitallem id-direzzjoni tal-play, jitallem l-skript, ħagġelu juqot to put up this fake accent, and for what reason? Jekk mu ħażid xejn. Għax missa żid xejn lill-istorja. Lill-istorja. Eżattament. Għax waħna f'kuntest ta' Shakespeare. M'għandekx biss kwistjoni ta' aċċent, għandek kwistjoni ta' prosodija, il-fatt li jikteb bil-vrus. Jiġifieri jekk inti mhux ħatolqothom, okay, forse mhux kulħadd. Xorta nemmen imma f'Shakespeare li m'hemmx bżonn tagħmel British accent. Le, ma naħsibx. You can hit the li jagħmel back pentameter and you can hit the poetic side without having a British accent. Americans do Shakespeare. Dak mbagħad il-mod ta' kif il-kelma eżatta mhux qed tiġi f'moħħi, imma kwistjoni differenti. Is-sillabi għax forsi jkun hemm ħoss li m'hemmx bżonn tagħmlu biex il-vers ma jiżdidulux is-sillabi. Fair enough. Per eżempju. Fair enough. Fair enough. Imma dak m'għandux pis fuq l-aċċent. Le, laqas xejn. U mbagħad ninsew naqra aħna naħseb fil-kuntest tat-Teatru Malti the suspension of disbelief. Għax okay, forsi għandek play that's set in London, England, but everybody knows they're gonna come watch. Skużi, jekk għandek Merchant of Venice qiegħed Venezja x'kull waħda. Dik waħda. Imma jiena qed nitkellem anke fil-kuntest fis-sitwazzjoni fejn għandek play moderna li forsi il-kuntest huwa x'imkien l-Ingilterra. It's a play. Everybody knows. Everybody comes into it knowing that these are people playing a character. Yeah. Jien naħseb li fejtlu aċċenti għandi attitudni ħafna aktar, let's say, miftuħa minn ċerti nies oħra tat-teatru. Mhux qed ngħidlek biex noqgħod like, nippoppa sitri. Imma speċi naħseb illi l-kapaċità ta' dak l-attur mhix limitata biss b'xtip ta' aċċent jisir. Speċjalment jekk jiena faċilment nista' ninsa il-fatt li dak il-persuna għandu aċċent. Għax jekk il-persuna tiwassal l-istorja bit-talenti jew bħala attur jaf jirreċċa l-istorja sew u jwassal lili, jien onestament ħaninsa. Li dik għax fl-aħħar mill-aħħar ma tiftaħ din l-isħaġa li il-teatru esperjenza universali, temi li jolqot huma universali. Jiġifieri jekk l-istorja għalija nista' nidentifika magħha, ix-xogħol lest. U jiena nħoss li din iktar li toħroġ when it comes to British accents li hija super banali għax inti. Imma dik ħaġa oħra fuq il-persuna. We try to force. Okay, nippruvaw nisforzaw il-xulxin nitkellmu bil-British English. Pronunciation. Min iż-żik jitkellem received pronunciation. Dik waħda men, u meta inti qed titkellem dwar l-Ingilterra f'kull reġjun għandhom aċċent differenti. So jekk il-play minnek, eżatt, ġifri, don't come at me telling me London biss f'kull parti differenti ta' Londra, received pronunciation is only spoken on television, man, by news presenters. Soho għandhom aċċent mod, East London għandhom aċċent mod, f'kull parti ta' Londra biss, hemm nies jitkellmu bid-dialetti u aċċenti differenti. So what is your point exactly? Dejjem insibu mod kif nerġgħu lura l-lingwa. Imma għandek raġun għax marbuta ħafna mal-dinja ta' teatru f'termini ta' mhux il-prestigju biss tal-lim lingwa tuża, imma l-mod kif tuża dik il-lingwa li tażel. Unħoss li hemm dan li ta' min qed jitkellem l-Ingliż u moreover min qed jitkellem l-Ingliż bl-aħjar mod. Ekku. U toħloq tossiċità li m'hemmx bżonna. Eżatt, men, għax jiena ngħid għalija jekk hemm bżonn li jiena nagħmel aċċent, ħa nipprova nitgħallem nagħmlu, but then again, hemm livell ta' professjonalità wkoll, inti ma tistax tippretendi li attur jitgħallem jagħmel aċċent, huwa diffiċli titgħallem tagħmel aċċent, irid ikollok mhux biss familjarità mal-lingwa, you need to get the inflection right, you need to make it consistent throughout your entire performance, you need someone to train you. U jekk dik il-persuna tipprova tagħmel aċċent imma ma tkunx daqshekk familjari ma' kif għandha taġen l-aċċent tagħha,
Unbad dak ħajkun detriment tal-produzzjoni, għax- mux ħat inħas, mux ħat wasal l-sor bl-istess mod, Eżatt. Għasab il-lodda xaċċen strampan. U hemm distinzjoni wkoll bej aċċent li tirridikola u aċċent li tagħmlu tajjeb biżejjed li you 100%. believably sound like, 100%. you know, għax imbagħad hekk tispiċċa jiena nara. It's ridiculing. Naqbel. Ti. Anyway, ħanamlu part 2 fuq għadi, żgur għax huwa suġġett vera interessanti għalina. U jiena li nispera li għal dawk minnkom għax nara fil-fatt li hemm ħafna minnkom li mintomx mitħla neċessarjament tat-teatru, li nipprova li nixtieq minn episodji fej niddiskutu daw l-affarijiet li ntukom naqra kuċjenza ta' x'jiġri fl-industrija tat-teatru ta' Malta u li forsi inħajrukom xi ftit tifrekwentaw it-teatru naqra iktar. Hemm ħafna ġaware, hemm ħafna ġojjelli li kultant speċi ħankun onest ġili nsiba diffiċli just ngħid ħamur nara da show, whatever, fine. Imma ġili kelli dak il-ħsieb u ma tir-riżulta li kan wet mill-aqar produzzjoni l-qatrajt. Like vera ngħid wow, imnalla mort it-teatru. Tinsama vera cringy u cheesy enough, imma when it's right, it's right. If it hits well. Fil-fatt, peress li konna nitkellmu fuq Shakespeare, I don't want to sound like I hate Shakespeare productions in Malta. I don't feel like... Le, imma niromantikizzaw ħafna u naħseb li għanna nippreżentaw opinjoni differenti. Eżatt, u in terms... Għax the end all be all u naħseb li hemm ċertu pretenzjonijiet li għanna nindirizzaw. And in terms of the actor's performance, for me personally, I don't think Shakespeare's for me. I've tried a couple of times. I find it quite difficult as I'm the kind of actor who ad-libs a lot, unfortunately, and you can't necessarily do that with Shakespeare. Tibda kanta ċulo. Eżatt, nkun like Romeo, nibda namilla, just say, papi kettu għera muy ċulo. That's in character, actually, the part of the lines. Anyway. Chapter 5, verse 19, actually, papi to ċula, eżatt. Ċula. Imma, there are actors who can do it well. Yes. And kudos to them, għax Shakespeare is not easy. Lejn nammirom ħafna, għax għandek bżon ħafna talent. U tittamel sens minn dak li jettejt, man. You need to really study, translate the text, understand what is being said, and then go back to the original text and make it sound natural. Ekko. Give it the inflection you would when you're saying it in modern English. Ekko, imma dawk ftit sfumaturi biss mid-dinja siħa ta' Shakespeare u anka d-dinja ta' teatru b'mod mifrux. I enjoy watching a Shakespeare play, but I dislike certain aspects of it, għaw Malta, meta nisforzaw l-attur jagħmel ċertu aċċent, meta nagħmlu ħafna repetizzjonijiet and we're not creative with it. I don't know. I like it. I will go watch it. I will go support my friends. I mean, there's very big shoes to fill. Għax kulħadd tagħmel Shakespeare, Eżatt. kulħadd interpreta Dik b'mod eżattament, dik differenti. Jekk inti mhux ħadd ispikka. Eżatt. Shakespeare now has been around for hundreds of years. So many people have done it. Let's give it something a little bit new. It's very that. I've never seen a Shakespeare translated to Maltese, naħseb. Ma nafx ma nafx sarux, onestament. Naħseb saru xi traduzzjonijiet. Wouldn't that be interesting? Naħseb ġew pubblikati xi kodbi. Imma qatt ma ġiet imtella bħala production. Ma nafx hekk qatt ġietx imtella bħala production, li nafu illi naħseb dawk it-traduzzjoni ma tantx biex titraduċi Shakespeare, I mean. Huwa diffiċli. Għalija, ħankun onest, Shakespeare ħan esperjenzaħ bl-Ingliż. Għax l-intenzjoni tant huwa mirqum kif kitiba, you know, il-prosodija f'moħħu, ir-rima, you need to keep those elements when you're translating. L-elementi kollha b'lingwa oħra, mhux biss il-Marti, kwalunkwe lingwa oħra. Anke jekk ħadd titraduċi waħda mill-kbar tal-dinja teatrali Franċiża bħal jiena f'Molière jew Racine jew Corneille, daw kollha like hemm il-prosodija u il-poezija Franċiża li biex twasalhom b'lingwa differenti. L-iskript mhux. Forsi traduzzjoni ħatasal imma dak li imur li l-in minn sempliċi kliem. Eżatt. Il-mod kif tisma. Eżatt. Il-melodija li joħroġ. Il-melodija li toħroġ mill-text. We had a lot to say about this. We do and we have much more to say, pero jien għandi pipi. So, ħanafqu għal waqfa reklami. Grazzi u narawkom minnu fih. bil-parteċipazzjoni ta' Becky Camilleri. Becky Camilleri li tisma' dan il-podcast. Tisimgħu vera? Naħseb issa nsiru nafu. Well, Becky, okay, dejjem tiegħek. U aħna ġejn naraw 12 night u nistgħu nħeġġu lil kulħadd fejn tkun. Ma nafx. Well, I guess we will find out. Becky Camilleri fi 12 night in theaters soon.
Tlaqna? Tlaqna. Jiena u saradna kif ħadna għadma tal-mejtin veru tajba. Ehem. Shout-out L-Adam tal-mejtin. Shout-out l-Adam tal-mejtin, pero ma għax fej stratu mommi, to be honest. Vera tajbin. Il-konċett li il-Maltin ħalqu l-figolli, mbagħad fi żmien il-mejtin they were like, We need a bit more element in our what life. if we just Adam Spice things up. tal-mejtin? Eżatt. Imma I mean slay. In ġenerali naħseb Dejjem il-cuisine. ħansibu skuża biex niklu l-hello. Eħe. And I appreciate that U about my naħseb in culture. ġenerali il-cuisine Maltija għandha elementi vera interessanti. Ovvjament għandna influenza kbira mill-cuisine Taljana, għax I mean ċertu affarijiet bħal Speċifikament ravju. sqallija wkoll. Eżatt, il-kannoli, l-imqarrun il-forn u ross il-forn, laġin il-forn, li nikkonsidrawhom Marsa l-forn. nikkonsidrawhom platti tipiċi Maltin, imma fil-verità huma Taljani. Imma mbagħad when it comes to Maltese cuisine, naħseb li għandna hekk il-veras li aħna. True, li fit-timpana, that can die. Look, jiena Mintix ħat id-defendi timpana. Jiena meta kont Franza, il-sħabi għamiltilhom timpana, l-aġina ma kienitx eżatt kif suppost, għax l-unika aġina li stajt insib lesta mis-supermarket kienet tipo ta' puff pastry. Okay. Allura ġiet isa bħal dawk tal-pastizzi, imma vera ġitni tajba. U li l-om vera ġbitom. Jiena personalment Probably inħoss toġobni li- aktar jek tkun sfuljata, to be honest, Għax l-ġina. it's lighter, għax Ija. dek li kont se ngħid, il-fatt li għandek aġin, torta mimlija bl-aġin, it's too much, it's too heavy. Għax one type of carb wasn't enough. Imma to be fair, tkun parti u jiġu bit-timpana, jiena Le, ma noħodix nejtalija ta' nuħodok jifu. Ma nafx, għax mbagħad jekk nkun parti ħejġu, like per esempio riċeviment jiġu b'ħafna finger food u hekk u dajes, whatever, dak nipreferm ħafna aktar. Le, strata flin dawk idejquni men. Bis-serjetà, kemm inħobbu. Mela, okay, deal, jekk nkunu riċeviment, jiena dik it-timpana li jagħtu lili. U jien Inta tin intik il- id-dajsa li Eħe. jagħtu lili. Dawk idejquni men, number one, għax ikunu kisħin. Si dak toġobni, I don't mind that. Jiena dik il-kremina kies ħajk li kunem fihom id-dejaqni, plus li għal xi raġuni fucking dejjem jitfaw shrimp. Dak toġobni. Jiena d-dejaqni, jiena Well. in ġenerali like is-seafood ma tantx nagħmel għalih. Jiena joġobni, well, skonx tip ta' seafood, imma le dak it-tip ta' party food joġobni f'dak il-kontest. U mbagħad jiddependi ħafna mill-caterer ukoll, għax hemm uħud like vera, like affarijiet ngħid, oh, din tipikament mhux ħanħodha, imma x'ħatati li ħanipprova u mbagħad tkun laqwa ħaġa li qaddot. Jiena dejaqni l-konċett ta' finger food li kollox ikun in a creamy consistency. That's fair. Yeah, man, it's like, give me something I can actually bite into, like, Jekk in many jaqdu ways. fl-imkien, si mbagħad dajsek toġobni għax okay, ma tkunx daqshekk, ma tqarmikx daqshekk, imma naqas għandek naqaġina taħt, you Ija, know. imma anka dak il-fatt men li l-aġina tkun isa, ja waslet ommok. Le, dak Robert Robert, qed jaħraq. Anyways, Dak it-ħaxwix u jipprova Robert jidħol- fil-kaxxa jidħol- bħalissa. Eżatt. U vera, anyways, kontet tmur nis. xi xogħol il-kurutur. Xi sieħu l-om dawk palissa, id-dajes, blin għandhom isem. Ija, Crevet shrimp, eħe, courgette zucchini, kurġet x'għandha x'taqsam. għax xaħġa hekk. Naf ta' ara, jiena naf li dan ġast terminu ġenerali, imma l-kelma hors d'oeuvre. Oh, diki, hors d'oeuvre. Imma dawk mhux id-dajes partikolari, dawk Just ġast any, ġenerali. Eħe. Imma dawk li jkunu Jew d-dajes. bħalma jħobbu jgħidu x'inies horse ovens. Horse d'oeuvres. Horse d'oeuvres. Il-konsistenza tal-aġina d-dejaqni ġili u kolla, it's like, why is it so soft? If you're gonna fill something with a creamy Għandek bżonn substance, xaġa aktar tqarmeġ. fuq barra għamel xaġa tqarmeġ, mux xaġa soft, and then you're biting into a double soft. I don't know, I don't like it. That's fair. I don't mind the double soft. I would be down for a bit more crunch. Imma, you know, jek ħatiġi fuq il-blikka laħan Għalek fucking tajjeb, men pastit, sa xikollok il-mili ta' ġowa soft, like l-irkotta jew l-mix tal-pizelli. Imma mbagħad like you bite into it and it's so crispy. Tea. Slay. Iva. Slay. Dik ma kienx il-brudatina, li kell Malti imma għax konna fil-kċina tinnaqru hekk waqt il-break. Għamet il-diskussjoni. Għamet id-diskussjoni, u ma nafx, napprezza jiena. Leħi, jek, ara, naf li mbagħad jiġu nies jgħidu, okay, like, wow, ċinu ċina Maltija, ġast ċina Italjana. Mhix just ċina Le, għandna il-personalità tagħna. għandna riċetti Maltin. Issa xejn okay li ħanqod ngħidu x'nu autentiku Malti. Xejn mu autentiku Malti, għax pereżempju jiena l-ex-boyfriend Imma tiegħi. l-Maltin sajru Huwa Malti, eżatt. L-ex-boyfriend tiegħi kien Ukren.
U għandhom daw il-pilmenji li basically jisom dumplings, so they can be compared to dumplings, tortellini, Naf li mettejt. and also ravioli. Dawk id-dumplings pollakki uġbun. Il-konċettu għal-istess, it's just everyone has their own different twist. Mela fil-ċina Taljana ir-ravioli huwa meqjus aġin u tagħmlu b'salsa. Il-tortellini l-istess. Id-dumplings fil-ċina Asjatika Huma aġin, huma il-konċettu huwa l-istess imma ma jittikilx fl-istess mod. Eżatt. U daw il-pierogi u l-pilmenje huma l-istess konċett, just ir-riċetta u l-mod ta' kif tittiekel hija differenti. Imma għax anke l-fenek, pereżempju, aħna nqisuh ikla Maltija. Iċ-Czech Republic huwa vera platt popolari l-fenek ukoll. Mhuwiex daqshekk komuni, imma Malta fost il-pajjiżi li huwa komuni. U anka iż-żiemel ħafna nies. Jien iż-żiemel qatt ma doqtu, to be honest. I have to admit li vera joġobni. Actually, le, qed nikdeb, darba kont is-sajf l kont f'produzzjoni u wieħed mill-kollegi tiegħi ġab baguette, ma nafx minn fejn ġabu, imma xi postek, xi post tipiku jagħmel tipo tal-Queens tal-ħamrum, taf kif li għamel dat tip ta' ftajjar u baguette u kien bil-laħam ta' żiemel. U jiena qatt ma kont doqtu u vera kelli kurzità so ħatlu gidma. And it was a slay, I mean inti hemm bħal beef. Ħanejdlek, Jew pork. jekk laħam ta' żiemel f'kuntest ta' stuffat u jafu jagħmlu salsa tajba, għajdli xejn. Ma naħsibx li qatt ħammur f'daw ir-ristoranti tipiċi Maltin li jserfu żiemel, għax jiena ġenerali nipprova nevita li nikolli l-laħam. Jagħmel ħafna żiemel u ħobb isajlu so xi darba nistiednek. Okay, induqu kieku. Like f'kuntestek jekk ħadd istidinni u ħassajr specifically żiemel induqu. Imma mhux se nordnaħ. Għalix, in general, I try to not eat meat. Allura aktar u iktar, jekk ħan ikoll laħam, ħan xi chicken, xaġa, you know, basic and simple, mux se fucking nimur nikoll laħam ta' żiemel. Barra minn hekk jgħidlu, l-laħam ta' żiemel mhux tajjeb għal minn għandu l-pressjoni għolja. Aw le, 100%, mhuwiex le. Għax, why? X'inhu differenti dwar il-muskoli ta' żiemel li mhux tajjeb għal min għandu l-pressjoni għolja. Jitriggerjaw il-pressjoni. Ma nifhimx eżatt imma pjuttost magħruf li jekk għandek pressjoni għolja stay back. Stay back. Avoid the horse. Jiena tipikament imbagħad minn pressjoni baxxa. So skuża biex nikolna aktar żiemel. Il-kunċett li tikol żiemel jekk taħseb fiha versi. Il-kunċett li l-essere uman. Right. Ħares lej l-annimali kollha and he was like, tasty. What if I just? Eżatt. Għax Meta ħan jiklu Robin? Inħarsu leha b'mod negattiv, ovvjament, għax fil-kultura tagħna mhijiex. Mija ħaġa kulturali dik. Imma hemm ħafna postijiet fejn jikkun smaw kull tip ta' annimal, insetti, tates, klieb. U mbagħad hija hemm il-mistoqsijiet jibu sa fejn taqta' linja. Għaliex jiena dik eżatt, għax jiena pereżempju, mhux qed ngħid ħanibda nikol tates, ħaġa se tispeċi jekk naħseb fuq etikament. Kollha annimali. Eżatt. Kollha sentjenti. Eżatt. Anyway, il-brudatina kienet fuq It-Trabi. Il-brudatina kienet fuq It-Trabi, għax qabel ma bdejna nirrekordjaw, rajna raġel barra miexi, it was really cute. Naħseb kien in-nannu tat-tifla u kienet iġorra fuq spallejh. U dik vera kienet ħelwa, imma meta rajt it-tifla, ġast ftakart li I struggle to understand the concept of toddlers. What a concept, il-fatt li toddler huwa adult tiny human u li like għandu l-affarijiet kollha li għandu adult just small u li technically kapaċi jagħmel l-affarijiet li jagħmel adult just għat m'għandux il-mental capacity li jagħmel allura anke meta jimxi like jimxi stramp u hekk u just vera narhom strambi men meta nkun barra u nara toddler miexi I'm like, inħossni jada f'xi Matrix, man, I'm like, xin nara. Jien naħseb kolli aħna bħala soċjetà għanna nimxu l-qoddim milli meta li għada kif weldet Turina it-tarbija tagħha fresh out the womb, literalment għandu l-gu kollu tal-ġuf maqut miegħu. Turina ritratt tiegħu literalment qisu il-xenomorph ta' alien u tejli, ara kemmu hello, jina mek like, what am I supposed to do with this information? Bir-rispett kollu, listen, nifhem li huma kuxli. No, but they need time to get to their kuxlu phase. Il-metafora l-ħloqt kienet, ma nafx intomx familjari, ma daw meta konna żgħar, il-face cloths kienu jkunu compressed forma ta' kaxxa jew qalb jew stilla.
Umbat like titfahom ftaħt l-ilma biex jinfetħu u meta tkun miftuħa tara il-face cloth sabiħa with whatever print there is on it. Dik l-evoluzzjoni ta' trabi. Jiena nemmen, meta l-baby kun għadu jitwilet ikun dik il-face cloth fil-forma kompressata. Titta tiħna ċans jizbieħ. Min tissa torini baby li għadu jitwilet il-bieraħ tajd li kemmu sabiħ ikun qed jitkerraħ lejja bil-bżieq niżel minħalqu u tippretendini ngħidlek iva xi ġmiel għax jisu dawk l-aliens li kienu vera popolari meta kellna 11 aħna. Li tpoġġilhom l-ilma jkunu bajda u mbagħad jibdew ifaqqsu. I'm like, it's the same. Ejja. This is a picture of the alien. This is a picture of the baby. It's the same picture, okay? Jiena biex norbot ma dak li semmejt dwar inti vera tfakja ruħek meta tara trabi jimxu. Konnet niddiskutu dal-punt qabel ma bdejna u vera daħaqni li semmejt is-Sims għax fis-Sims inti deskrivejta li life għal minnu mhux familjari ma' life stages ta' Sims basically. Għandek fl-iktar moderna so f'Sims 4 għandek baby, toddler, child, teenager, young adult, adult u elder. Issa, jekk inti ma tessetjax is-settings tal-logħba sa maximum lifespan, is-sim tiegħek ħajmur minn baby sa elder 5 sekondi. F'satej gameplay, okay? Imma wkoll they pirouette into the next lifestyle. Għaxajdu waħda per esempio, tistirhom birthday cake, tagħmel click, have birthday. U f'daqqa waħda just like jibda bil-background music, jagħmel pirouetta fl-arja u f'daqqa waħda jsir minn tarbija sar tifel. You know, ja ikollu dak il-moment bħal f'Sailor Moon meta tagħmel it-transformation. Iqaf. I want that. Jiena ma rridx birthday party. Jiena irrid nagħmel pirouette fl-arja. Bil-wand f'idejja Sailor Moon. U nagħmel ascension towards the next lifestyle. Okay, immakulata konċezzjoni. Le, dik differenti. Le, għax X'isima meta telet il-ġenna l-elastic chips. Ma nafx qabbax fil-bajk, issa naraw. Meta l-Madonna telet fis-sema bruħa u b'ġisema, dik xejdula. Għax il-konċezzjoni. L-Assunta, Marija Assunta. Naħseb. Madonna men kemm jiena Kristjan ħażin. Madonna, pun intended. Yeah. Anyway, ma nafx tipo l-istess ħaġa meta titla' fuq just like wow. Nista' ngħidlek xi ħaġa ma ħajkollok tibblip jagħmel bidu tal-aħħar. Girl, x'ħatajt. Għax il-biraħ ħabibti bdiet tgħidli dwar dawa li semet darba li vera fucking strong bħala dawa. Ejda. Imma ħajkollok tibblipja. Ħaniblipja kollha. Imma nippreferi ngħidilek f'widnejk alla volja ħadd tibblipja. Vera għas irrid ngħidha. Daqshekk gravi Madonna. Ija men, imma tanti hyper specific li kull min qala men ara l-bibja 100,000 darba. Għax like u vera tħaqla, għax vera taddaħ, għax tkun vera irrabjat men biex toħroġ għadi. Basically, qed niddeq ngħidha, the Christian guilt. Kif jiġrilek? The Christian guilt. Hemm ċertu da jien minix ħanirfaq. That's not happening. It's like if you say it in front of me, I won't be fazed, but I will not say it myself. Okay. Girl. Kella raġun, din id-dawwa veru gravi. Sorry, imma mintumx se tiżimawwa. How specific is that, man? Like, first of all, kudos, it's so creative. Imma, like, it's so hyper specific. Ma jistax ikun li diħat idħol fil-podcast. Girl, u vera meta qalti li vera faqatni, man. Cause imagine having a conversation with someone u joħroġlok bdi. Kiku jiena, like, qas nibqa' rabja, just nifaqa nitħaqni. You know what, you ate with that one. I mean, tista' tkun l-iktar sitwazzjoni serja fid-dinja, ma jaħan nfaqa nitħaq u just napprezza l-kreattività lingwistika. Verament. Plus, l-arfin. Dak talent Marti. U l-arfin tal-Bibja, men. L-arfin tal-istorja biblika. Dik kella saffi. Kella saffi. Ija, men. It's so deep. It's so deep. I love it. Ħatibqgħu bix-xew, unfortunately. Imma nista' nigarantilkom kienet dawa tajba. Sorry. Immorru niklu chips xi tgħid. Aħna ħamorru niklu chips intom għamlu li tridu. U I guess narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Bye. Fimħatt biżbal.